Borire familia agenge kubun kokwetab Chepkosa nemiten wardet nebo Nyongores en konengoten ngatutik nebo Chebalungu en county nebo Bomet. Niton kosipkei ak nekoimuch kobet sobet lakwenywan nebo kenyisiek 13 en oret nemwoe familia inoton kole tomo kokuyo akoi en nguni. Kakomuch kokochi kurset familia inoton ofisaek chotok chebo National Police Service koker kole kaimuch kochigil missing yautyonoton asikobit kenai kotko koibetengei sobet anan kokibeten inendet. Familia nebo Angela Chebet komiten en orogenet en kokwetab Chepkosa warditab Nyongores konengoten ngatutik nebo Chebalungu county noton nebo Bomet kosipkei ak meetab Angela Chebet kole akoi nguni komiten kotebengei tebutik familia inoton chemanyoru walutik. Mtoto wa kwanza, mtoto niliyemlea kutoka chini, mtoto mwenye alikuwa na matumaini, mtoto alikuwa anakuwa namba mzuri shuleni, mtoto alikuwa na matumaini ya kwenda university, ni mtoto alikuwa na maono makubwa sana, na leo hii nimemlaza kwenye mochari. En tuguk chekokotesta ko makikuye amun ele kokotonone lakwani ko koyomegei kotoretengei kotonone kitanda, lakini kongo kakeitu akenai kele kokwo kelei kityo Jehova koyai komostanyin amun makingen kiy. Kongo kakobwa asikarik kora akomut bortab Angela ko kakiexpecteni en betutab rani keyochi postmortem akenai kit nekotestai amun makonech mugulelwek kesisingei komakinai kele wany tos lakwani nekoketkei anan kokikete. Kosipkei ak kametab lakwanoton Robbie Maseka kokomiten tuan kasarta nenwach komoibet lakwenyin netai nekochome ole koaror ine kole kometo en konyin akwo boisiet nebo sekenet ak aldaetab ingwek en oret kobaten en kwenutab dakikaisiek 20 kokokitwekyi kelenji kakobet sobet Angela akokoitita konyor kakobet sobet en oret netemenen biik. Mtoto wangu alifariki jana kwa hali tatanishi sana, ambayo mimi mwenyewe nilimwacha akiwa mzima kwa hali zake, nikaenda kuuza mboga sokoni hapa, ninakata mboga. Katika ile hali ya kukata mboga, mkono wa kwanza wa pili mkono ikachoka, nikakuja kuitwa, kumbe kulikuwa na shida. Nilikuwa nimemwacha akianika nguo, lakini sasa kenye kilifanyika na yeye sijaelewa hadi sasa hivi, ambapo tuliitisha usaidizi kutoka kwa serikali. Maaskari wetu hapa walikuja, lakini walikuwa na hali ya kuharas kiasi, nikashindwa kuelezea. Naomba serikali ichukue mkono mrefu, mkono wa sheria utumike ili kwamba nipate haki kwa mtoto wangu. Kongeten kokwet noton nebo Chepkosa nemiten warditab Nyongores konengoten ngatutik nebo Chebalungu county noton nebo Bomet, ripotenjini logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kikurenon Mark Kiptoo. Kongoi missing sirindenyon nebo logoiwek noton ko Mark Kiptoo ako mucho missing en yautyonoton.